Assalamualaikum people, welcome back to my Neem Kemi app. So आज हम आपको सिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है मोहम्मद। तो हम आपको वो सिखाएंगे आज इंशाल्लाह। इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी वे टू राइट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वेरी अट्रैक्टिव वीडियो, द न्यू थिंग यू कैन लर्न। सो आप सीख सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही इजी वे है, ठीक है। तो फॉर बिगिनर्स इट्स वेरी गुड वीडियो फॉर यू, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंशाल्लाह वीडियो पे बने रहिए और इंशाल्लाह आप सीख जाइए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट।